السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की है, इसका तर्जुमा है Първия стих, който съм прочел, रात और दिन е और गैर भी на Сура Бакара. उनके लिए Онези, които харчат богатствата си денем и нощем, тайно и явно, те имат награда при своя Господ. Не ще ги сполети страх, нито те ще скърбят. और जो मांग नहीं सकते थे उनका भी हक था. Другия стих, който съм прочел на Сура Заряд, и в богатството им имаше дял за този, който поиска помощ и за този, който не можеше. Днес ще говоря за щедростта на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Събитията показват как светия пророк салалаху алейхи ва салям постоянно е насочвал вниманието на вярващите към щедростта. В тези стихове, които съм рецитирал преди малко пред вас, Аллах е пояснил, че какво трябва да се дава, както и религиозна, духовна нужда, така и финансова подкрепа към хората, как светия пророк салам към един истински вярващ е насочил вниманието на вярващите към щедростта и как е дал свой собствен пример в това отношение в изпълнение на ученията на Всемогъщия Бог, както са предадени в свещения Коран. Всъщност, всеки аспект от живота на светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил въплъщение на моралните учения, открити в свещения Коран. Именно така съпругата му Хазрат Айша разделена е казала за светия пророк салалаху, че неговият морал е бил свещения Коран. Хазрат Анас разделено е казал, че с тези две молитви, с тези две думи е правил молитва. О Аллах,
Нека бъда предпазен от това да стана скъперник, мързелив, да изпитам най-лошото в живота, от мъките на гроба и от изпитанията на този живот и смърт. जुबने वल बुखल वज़ला दैन व गलबत रिजाल कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह लेता हूँ फिक्र और गम से और आजिज़ी और सुस्ती से और बुज़दिली और कंजूसी से और कर्जे के О, Аллах, аз търся убежище при теб от скъперничество и от мързел и от дълговете, खुदा की राह में от увеличение на дълговете. और बंदों के की मदद करने के हवाले से आपने ये नसीहत भी फरमाई मोमनों को। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया Светия Пророк е съветвал хората, बांध कर ना रखा करो खोलो съветвал е вярващите никога यानी जिसमें да не държат кесията си с пари затворена, और ज़रूरत हस्ब ज़रूरत खर्च किया करो और मदद किया करो दूसरों की а по-скоро да я държат отворена. В противен случай богатството ще бъде скрито от тях. С други думи, човек трябва да харчи तो फिर तुम उसकी и да помага на другите. और शुक्रगुजारी По подобен начин Светия Пророк е съветвал अल्लाह तुम्हें да не се брои всяка стотинка, когато се дава हज़रत अबू हुरैरा милостиня. В противен случай и Бог също ще брои и ще бъде внимателен към всяка част, която ти дава. आग से दूर है और बखील अल्लाह से दूर है जन्नत से दूर है लोगों से दूर है और आग के करीब है और सखावत करने वाला जाहिल Веднъж Светия Пророк е казал, че човек, който е щедър, е близо до Аллах, близо до небето, близо до хората и далеч от огъня. Човек, който е стиснат, е далеч от Аллах, далеч от небето, далеч от хората и близо до огъня. Невежият човек, който дава милостиня, е по-скъп на Аллах от скъперника, който се покланя на него. Светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, Хазрат Абу Хурейра е споменал, че Светия пророк саллаллаху че човек, който мами, скъперник и човек, който постоянно напомня на другите за техните услуги, няма да влязат в рая. И по подобен начин Светия Пророк е казал, че вярващият е прост по природа и щедър, докато грешникът е измамен и нечист. Тук простотата не означава някой, който е скучен и не знаеш, а по-скоро това означава някой, който избягва вражди, граници и е мил и е някой, който е достоен за уважение от другите. Най-доброто богатство, което човек притежава, е това, което е похарчено и дадено като милостиня на другите, тъй като това е богатството, което ще се умножи в отвъдния живот. Светия пророк е казал, че позволено да се завижда само на два типа хора, на тези, на които е дадено богатство от Бог и им е дадена способността да я харчат открито за милостиня, и на тези, на които е дадена мъдрост
и които използват тази мъдрост, за да вземат решения и да ръководят действията си. Най-добрият начин да използваме богатството си. Светия Пророк е съветвал човек със сигурност да използва богатството си, за да задоволи нуждите си, а излишното за благотворителност. По подобен начин богатството, което човек има за себе си, не е най-доброто богатство, което притежава, а по-скоро богатството, което изпраща на другите, е още по-добро. Веднъж светия пророк салалаху алейхи ва салям е видял една купчина форми, човека трябва да харчи своето богатство над своите деца, съпруга, роднини, родители, близки. Първите хора, които трябва да получават подкрепа от твоето богатство, са те. Светия Пророк Селм е казал, кой от вас е такъв, че да е богатството да му е по-мило от своя наследник. Затова богатството, което човек има, най-доброто е за следващото поколение, т.е. за наследника след теб, което ще продължи това богатство. Светия Пророк е дошъл веднъж при Билал, видял е купчина форми пред Билал и го попитал дали не се страхува, че жегата на адския огън ще дойде и ще обгърне това богатство. Тогава светия Пророк го посъветвал да продължи да харчи богатството си и никога да не се страхува от бедност или глад, защото Бог е тук, за да се грижи за всичко. Хазрат Айша споменава за едно събитие, когато той е заклал една коза и се раздаде на всички бедни и се остави на малка част вкъщи. Светия Пророк е попитал колко место е останало вкъщи. Тя е казала, отговоря, че само на крайната 10-та част, т.е. краката. Тъй като Светия Пророк е казал, че това, което си дава, ще ни послужи като приоритет в следващия свят. Затова исках да знам какво си оставила и какво си дала, тъй като то ще ни помогне за отвъдния свят.
आप सिला रहमी करते हैं, आजिज़ का बोझ उठाते हैं, वो नेकियां करते हैं जो मादूम हो चुकी हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हकीकी मसाइब में मदद करते हैं। फिर एक रवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Той е लोग просто अपने разпределител на богатството, बुखल докато самият Бог е този, който го осигурява. यानी Това е потвърдено от съпругата му на Хазрат Хадиджа, ये भी एक मयार है। която по това време е казала, че когато करते हुए आपने फरमाया, Светия Пророк Селам е получил първото си откровение, जुल्म से बचो той е помогнал на бедните и на тези, които са изпитвали затруднения. और बुखल और हिरस से बचो, यकीनन बुखल ने तुमसे पहलों को हलाक किया था। इस बुखल ने उन्हें उकसाया तो उन्होंने खून बहाया और हराम चीज़ों को हलाल किया। Хазрат Абу Хурейра споменава, че Светия Пророк Селам е казал, किसी बंदे के अंदर कभी भी अल्लाह की राह на едно място का धुआं इकट्ठे नहीं не може да се събере कभी हिरस व बुखल, както вярата и скъперничеството, जैसा कि पहले भी एक रिवायत में बयान हो चुका है कि हरीस और लालची не може да бъдат на едно място. कभी मोमन नहीं हो सकते। Това е една основна част. ये है मयार। Човек трябва да се пази от скъперничество, लालच से ही बचना होगा, कंजूसी से ही बचना होगा। हज़रत अबू हुरैरा से Хазрат Абу Хурейра споменава, че Светия Пророк Селам е казал, ने फरमाया, няма такъв ден, कि ऐसा नहीं в който दो फरिश्ते двама ангели उठते हैं да не слизат в сутрешната молитва. कि ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता कर, और दूसरा कहता है ऐ अल्लाह बखील का माल रायगां जाए, Този, който харчи, उसको और दे उसके बदले में, और जो बुखल करने वाला है един ангел казва, Аллах увеличи неговото богатство, а този, който е стиснат и скъперник, ангелите казват на Аллах, о Аллах, पैदार करते हैं, унищожи това богатство. में ये माल भी उसे कोई फायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि अल्लाह ताला की राह में जो उसकी मोहब्बत में खर्च करते हैं वो उसका अजर देता है। Хазрат Али Анас разделно споменава, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन थे और लोगों में सबसे ज़्यादा Светия Пророк Селам е описал, че един вярващ बहादुर थे। никога не може да притежава две качества, и скъперничеството и неморалността. कहते हैं कि Светия Пророк Селам е казал, че вярата и скъперничеството не могат да съществуват सखावत करने के बारे едновременно в един човек. में आपने फरमाया, अल्लाह तमाम Следователно това са стандартите, спрямо които човек трябва да се आदम में सबसे बढ़कर анализира, ако иска да стане истински вярващ. दुनिया में इंसानों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाला मैं हूँ। इसी तरह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व भलाई Светия Пророк Селам веднъж е казал, че всяка сутрин के महीने में слизат двама ангели, единият се моли на Аллах да даде награда на онези, които харчат за милостиня, गुजर जाता है। докато другият ангел се моли богатството на скъперника да бъде съсипано. खैर व भलाई में По този начин богатството на онези, които не харчат за милостиня, तूफान आया हुआ остава неблагословено в този свят и този свят не им носи никаква полза в отвъдния живот. खुसूस रमज़ान में इस तरह सखावत करते कि जिस तरह तेज़ आंधी Светия Пророк е казал, че Аллах е най-щедрият, पर आपका अमल था। а сред хората Светия Пророк е казал, че самият той बेमहल इस्तेमाल е най-щедрият и всъщност लेकिन अल्लाह ताला щедростта на Светия Пророк е फजूल खर्च नहीं करना। особено през месец Рамазан अल्लाह ताला ने फजूल е описана като бърз вятър, फातिमता एक при който той харчи बेमहल थी, за милостиня каквото има. क्योंकि लेकिन उसकी सखावत मौका माल के हिसाब से नहीं होती थी, बेसोचे समझे होती थी, क्योंकि वो हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा वाली सखावत थी। ये मुहावरा है।
अपना माल कोई नहीं, बाप के माल पर उसका क्या हक था कि उसे तकसीम कर देता। हाज़म ताई के बारे में आता है Светия Пророк веднъж е казал, आखिर उसके बाप ने че ако има планина от माल злато, लुटाई जा रहा है, ще я बोल раздаде दिया कि ऊँटों के и दाम цялото си количество за благотворителност. कि 3 आदमी आए हैं, Той е казал, че не обича да има планина от злато за себе си и си е пожелал до третия ден, след като притежава такава сума, 3 ऊँट कुर्बान कर да не му остане нито стотинка, която да не е похарчил за благотворителност. तो बाप का И освен това, което дължи като заеми за изплащане, किसी को दे दिया बारह। तो बाप को भी बड़ा बुरा लगा कि मेरा माल इस तरह लुटाई चला जाता, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो माल आता था वो आपका माल होता था, और कुरानी हिदायत के मुताबिक той казал, मौका माहौल को че पेश करते थे। веднъж някой е помислил Светия Пророк Салам да му даде всички овце между две планини. फरमाया है कि बेदरेक खर्च करो। И така Светия Пророк Салам е дал на този човек овцете. फिर किस्म की След това този човек се е върнал ये नहीं है कि през своя народ и ги насърчил और बाद да приемат उनका गोश्त उनकी औरतों है नहीं खाने ислама, казвайки, че Светия Пророк Салам е толкова щедър, चंदे को че човек не трябва да се страхува от бедност. जो जाया गया उसका फ़ायदा कोई नहीं, तो मौका माहौल के लिहाज से खर्च करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं और Веднъж माहौल के लिहाज Хазрат Уме Селама क्योंकि अल्लाह забелязал, че цветът на лицето на Светия Пророк Салам се е променил कोई फिक्र और गम नहीं होगा। и предположила, че това е защото बहरहाल मुस्लिमों се чувства зле. में हज़रत Тя е попитала Светия Пророк Салам дали се чувства зле и той е отговорил, че не е зле, कि रमज़ान के а по-скоро го притеснява фактът, че е придобил 7 динара и е минала цяла нощ, но все още не е похарчил това богатство за благотворителност लामा के पहाड़ и тъй като го е забравил, पहाड़ों का सिलसिला है जो है, इनके बराबर सोना होता तो मैं वो सब तुम्हें तकसीम कर देता। веднъж след като завършил молитвата, एक रिवायत है Светия Пророк Салам се втурнал към कि मैंने नबी करीम домовете на една от съпругите си. मैं नबी करीम Хората се разтревожили इतने में и когато Светия Пророк Салам излязъл от дома и видял कहा हाजिर हूँ या тревогата по лицата на хората, ये बात खुश नहीं करती обяснил, जितना че е придобил злато पर गुजर जाए और इसमें से मेरे पास एक दिनार भी मौजूद हो и не искал то да го разсейва по време на молитвата. Затова наредил това богатство да бъде разпределено като милостиня. और इस तरह खर्च कर दूं, यानी अपने दाएं और अपने बाएं और अपने पीछे आप चले। और फिर फरमाया वो जो बहुत मालदार हैं वही क़यामत के दिन नादार होंगे। मालदार हैं, पैसे जोड़ते रहते हैं, खर्च नहीं करते ज़रूरतमंदों पे, गरीबों पे, वो क़यामत के दिन नादार होंगे, मगर वो नहीं जो इस तरह खर्च करे। Тези хора, които नादार नहीं होगा क़यामत के दिन। са заможни और अपने बाएं और अपने и обичат да харчат по пътя на Аллах, ऐसे लोग тяхното богатство се увеличава автоматично, тъй като те даряват и обичат да даряват по пътя на Аллах. बल्कि अल्लाह ताला की राह में एक मोमिन मालदार जो है А тези, които имат някакво богатство, но ги е страх да отделят някаква част в благотворителност по пътя на Аллах, считайте, че това богатство е временно и скоро ще бъде съсипано. फिर वो अपनी कौम के पास आया और कहा, ए मेरी कौम, इस्लाम ले आओ। खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर नहीं रहता Светия Пророк Салам се разказва, че той करता था,
मगर जो ही इस्लाम Той कबूल करता है никога तो इस не बात е से заделял बढ़ चढ़कर някаква част от богатство или каквото е имал за следващия ден, करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कोई चीज़ बचा कर नहीं रखते थे। हज़रत उक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। Хазрат जिसके Уме बाद Салма हम जल्दी से वापस आ गए। разказва, че थोड़ी देर बाद забелязал, че цветът नाली के на अंदर अपने лицето हाथ से му на कुछ Светия Пророк Селам се е променил या किसी और ने पूछा и предположила, че това е защото се чувства зле. टुकड़ा छोड़ आया था। Тя ऐसा नहीं कि попитала Светия Пророк वो Селам पास रहे इसलिए मैंने उसे तकसीम कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं дали се कि чувства зле и रसूलुल्लाह той सल्लल्लाहु отговорил, अलैहि че वसल्लम मुझे не शरबत पिलाए е और зле, ठंडे а करना по-скоро सिखाया। го преценява факта, че е उम्मे придобил सलमा फरमाती हैं कि 7 रसूलुल्लाह динара и е минала मुझे цяла शरबत нощ, की но все वजह से още не е похарчил това कहती हैं मैंने अर्ज़ богатство किया या за रसूलुल्लाह आपकी благотворителност, सेहत тъй का като हाल го क्या е देख रहे हैं? забравил. क्या किसी तकलीफ की वजह से ऐसा है? आपने फरमाया नहीं, उन 7 दिनारों की वजह से है जो हमारे पास शाम को आए Веднъж, और रात को когато और हमने उनको खुश नहीं किया। след като завършил молитвата, Светия Пророк Селам се втурнал към домовете на една от съпругите си и хората се разтревожили. И когато Светия Пророк Селам излязъл от дома и видял тревогата по лицата на хората, обяснил, че е придобил злато и не искал то да го разсейва по време на молитвата. Затова наредил това богатство да бъде разпределено като милостиня. देखा कि वो आपकी इस जल्दी से ताज्जुब में है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास कुछ सोना था जो मुझे याद आया और मैंने पसंद न किया कि वो मेरी तवज्जो को जिक्र इलाही से रोके, इसलिए मैंने उसे तकसीम करने के लिए कह दिया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत Хазрат कि आपके पास जो कुछ होता Масимът उसे Алейхиссалам खर्च कर दिया करते थे। е написал, और че जो मोहर थी आपने उसको लेकर तकसीम कर दिया। извинявам се, Хазрат Муслим от Разиянаху е написал, че веднъж Светия Пророк Селам е получил богатство от Бахрейн, което е било най-голямото богатство, което някога е получавал. Светия Пророк Селам след това раздал това богатство на когото е видял. Хазрат Аббас Разиянаху се отправил към Светия Пророк Селам и го помолил и за малко богатство, а Светия Пророк Селам го дал. Хазрат Аббас започнал да пълни дрехите си с купчени злато, но не можел да го носи. Затова помолил Светия Пророк Селам да намери някой, който да му помогне да носи богатството. Светия Пророк Селам माल लाया गया। आपने फरमाया इसे मस्जिद में डाल दो। ये सबसे ज़्यादा माल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। казал, че това няма да е възможно и в крайна сметка Хазрат Аббас взел само толкова, колкото е можел да носи сам. И така Светия Пророк Селам е учил своите сподвижници да бъдат разумни и уравновесени. Записано е, че Светия Пророк салалаху алейхи ва салям никога не е отказвал на никого, който го е молил за нещо. Хазрат Али разиянаху е казал, че Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е бил най-щедрият от всички хора. Веднъж на Светия Пророк салалаху му било
подарено парче плат, इसमें से कुछ което той носил като риза. उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और चल दिए। Един негов сподвижник го видял उन्होंने देखते रहे и помолил कि वो हमसे ओझल ना हो। светия пророк селам да му го даде. पर अब साहबा को Светия пророк селам влязал в дома си, देता हूँ свалил на металото, сгънал го и го изпратил на сподвижника, हाल होना चाहिए, който го бил поискал. नहीं लेना चाहिए। Хората казали на този сподвижник, че не е прав да отправя тази молба, कि इस हिरस पर तजुब знаейки, че светия пророк селам изпълнява каквото и да е поискано от него. तजुब था उनकी हिरस पर। Сподвижникът обаче казал, माना याद आ गया че го е поискал само за да може да бъде обвит в него в момента на смъртта си. किस तरह इनको कुछ का जमाना था और आज अल्लाह ताला किस तरह हमें नवाज रहा है। Светия пророк селам е бил един много притеснителен и срамежлив човек. ये नहीं कि आंसर उन्होंने तजुब किया कि हिरस क्यों कर रहा है, बल्कि Разказва се, че Хазрат Али Разиналху हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि कभी ऐसा नहीं разказва, че Светия пророк селам от всички хора मांगी गई हो। той е бил един от най-голямия дарител и с щедро сърце. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हया वाले थे, जब भी आपसे कुछ मांगा जाता आप अता फरमा देते। इब्न अबी खैसमा Така веднъж на Светия пророк селам му било подарено парче плат, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बयान करते което той носил कि आप अता и е бил покрит, सब लोगों से ज़्यादा सखी थे। но един от неговите сподвижници го видял साल बिन साद बयान करते हैं и помолил Светия пророк селам да му го даде. किस्म है लेकर आई Светия пророк селам влязал в дома си, कि मैं आपको पहना свалил на металото, сгънал го जैसे आपको इसकी и го изпратил फिर आप हमारे पास आए और वही चादर अजार के तौर पर на сподвижника, който го бил поискал. लोगों में से एक Хората са казали на този сподвижник, че не е прав да отправя тази молба, знаейки, че Светия пророк селам изпълнява каквото и да е поискано от него. से तय किया Така сподвижникът обаче कपड़े बदल के आए казал, दूसरी चादर पहन че го е поискал само за да може да бъде обвит मांग के в него в момента на смъртта си. उस शख्स ने कहा बखुदा मैंने ये इसलिए मांगी है Светия пророк селам веднъж получил 70 000 дирхама लिखा है कि हज़रत साल ने и нито един дирхам от това богатство उनको कफन не останал при него, защото той го е раздал है на всеки, който е дошъл से रवायत и поискал някакво богатство. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कबाएं तकसीम फरमाई और मखरमा को कोई कबा न दी। मखरमा ने कहा ए मेरे बेटे, अपने बेटे को कहा कि हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। मैं उनके साथ गया, उनके बेटे ने रवायत की है मिसवर ने। उन्होंने कहा अंदर जाओ और आपको मेरे पास बुलाओ। खैर कहते हैं मैं छोटा था, Разказва се, आपको बुलाया че Светия пророк селам е познал гласа на Махма. आए और उनमें से एक कबा आपके हाथ में थी। आपने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, तुम शिकवा लेके आए थे ना, Той, उससे पहले той му е показвал какво е запазил за него ये संभाल के и какво е бил заделил. कहते हैं कि आपने Хазрат Анас бин Малик споменава, че Светия пророк селам ये देखा और फिर फरमाया е бил убит с един чаршаф или плат. रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मखरमा की आवाज़ पहचान ली और बाहर तशरीफ़ लाए। तो जाए कि बेटा अंदर जाता, आप खुद ही बाहर तशरीफ़ लाए। आपके पास एक कबा थी, आप इसकी खूबियाँ उनको दिखा रहे थे और फरमा रहे थे कि मैंने ये तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, मैंने ये तुम्हारे लिए Така веднъж един човек забелязал, मालिक से रिवायत है че около врата има нещо на Светия пророк селам जा रहा था и така му казал, че по пророк на Аллах किनारा дари ни малко и от
тази благодат и така каквото има светия пророк Селам го дарявал. की गर्दन की एक जानिब देखा और इसके सख्ती से खींचने की वजह से उस चादर के किनारे ने इस पर निशान डाल दिया था आपकी गर्दन पर। फिर उसने कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह का जो माल है आपके पास है, इसमें से मुझे भी दे दी। Веднъж светия пророк Селам रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और हंस पड़े। Хазрат Абу Хурейра споменава, че светия пророк Селам इसकी तफसीर एक जगह यूं बयान е бил убит с един много скъп плат, който му е бил подарен, उसमें बैठकर बातें किया करते थे। но един от хората го бил дръпнал и при дърпането यहाँ तक कि आप наранил леко врата на светия пророк Селам. कलाम फरमा रहे थे कि आपके खड़े होने पर हम भी खड़े हो गए। हमने एक बद्दू को देखा जिसने आपको पकड़कर आपकी चादर के जरिए आपको खींचा। इस पर आपकी गर्दन सुर्ख हो गई। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चादर बहुत खुरदरी थी। Светия пророк Селам जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख किया तो उस बद्दू ने आपसे कहा, е казал, че докато ти लात दें, не, ना ही अपने माल में не бих ти дал този плат, अपने बाप के докато ти не се отплатиш на това, че ме нарани. फरमाया, नहीं, और मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, नहीं, और मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, नहीं, और मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। सादिक़ सहाबी की और काम नहीं, मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं दूंगा। ये नहीं था कि दूंगा नहीं, ये शर्त लगाई कि उस वक्त तक नहीं तुम्हें दूंगा जब तक तुम मुझे अपने इस खींचने का बदला नहीं दोगे। कि तुमने मेरी चादर खींची है और मेरी गर्दन को ज़ख्मी कर दिया है, उसका बदला दो। वो बद्दू हर बार कहता था कि बखुदा मैं इसका बदला नहीं दूंगा, Светия пророк Селам नहीं, मैं कोई बदला नहीं दूंगा। не само му е дал आप बुराई का बदला този плат, а му е дал форми पर इस्तेमाल и още богатства, след като बुराई से नहीं लेते, इसलिए कि светия пророк Селам харесал неговия отговор. बुराई की है, आप तो नहीं बुरा करेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इरशाद फरमाया कि इसके दोनों आंखों में से Същия случай се споменава в малко по-различен вид. उसे माल अता फरमाया। Светия пророк Селам е купил риза за 4 дирхама и светия пророк Селам носил ризата अब्दुल्ला बयान и един негов другар го помолил वसल्लम да му я даде, फरमाया कि а светия пророк Селам така и направил. तो मैं तुम्हें След това светия пророк Селам се е върнал в магазина и купил друга риза, रहन का माल така и направил. नबी सल्लल्लाहु След това светия пророк Селам се е върнал в магазина, купувайки друга риза за 4 дирхама, и в този момент अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान करने वाले को на светия пророк Селам му останали само 2 дирхама. कर्ज हो तो उसे Когато светия пророк Селам се върнал, कि नबी सल्लल्लाहु видял рубиня да плаче, अलैहि वसल्लम माल आया защото и били дадени 2 дирхама, за да купи брашно за дома, एक औक भरा, но тя загубила парите. दोनों हाथ जोड़ के भरा। Светия пророк Селам मैंने गिना तो 500 निकले। е дал останалите 2 дирхама, които е имал, на тази жена, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने и тя обаче продължила да плаче от страх, ये माल भिजवाया। че ще бъде бита вкъщи. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हज़रत अल्लाह इसी होते पर फायद रहे Защото и отнело толкова време कि एक दफ़ा да донесе брашното. दिरहम आए। ये सबसे ज़्यादा माल, Това се споменава от Хазрат Абу Хурейра. ये माल एक चटाई पर रखा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बांटने लगे के लिए खड़े हुए तो इस वाली भी आया, उसे आपने खाली हाथ न लौटाया, यहाँ तक कि आपने वो सारे का सारा माल तकसीम कर दिया। Отначало те में है ये, इस माल से ज़्यादा भी माल आता रहा है। Светия пророк Селам я придружил до дома, अभी के सबसे ज़्यादा माल, до дома и където го поздравил с поздрави за мир. ये सबसे ज़्यादा माल है, Отначало те не отговорили и го направили. ज़्यादा था। Едва третия път तो हुरैरा से Светия пророк Селам ги попитал дали не са го чули първите 2 пъти. रसूलुल्लाह Те казали, че наистина са го чули. Те обаче пожелали Светия пророк Селам да продължи да им изпраща поздрави с мир. के बराबर होता है। फिर उधार
когато Светия Пророк Селем им казал, तो आपने उसे एक वक्त че рубинята се страхува, जिस उसके कर्ज की че अदायगी ще में бъде मुश्किल हो रही наказана, है इसके लिए बतौर господарите й казали, ये कर्ज че е दोबारा नहीं била चुकाएगी освободена, उसे निस्फ वक्त का тъй като е била придружена до дома й उधार करने वाले от को अपने Светия Пророк Селем. वस्क दिया А Светия Пророк Селем е казал, че 10 дирхама, कि असल които е имал, मुल्क са चलाने изключително वाले अल्लाह ताला благословени, тъй като с тези 10 дирхама пратеникът на Аллах साथ е бил облечен से रवायत и है един негов कि другар е бил रसूल के लिए облечен, काले रंग का एक а една कपड़ा बनवाया गया рубиня е била खुतबा पहने के बाद освободена. तशरीफ लाए आपने फरमाया तुम उसे नहीं देखते कि कितना खूबसूरत है एक देहाती ने अर्ज Този किया случай या се रसूल अल्लाह споменава като в един друг вариант, रियायत फरमा दें че Светия Пророк Селем रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि е वसल्लम से купил मांगा गया हो с 10 дирхама няколко ризи मजबूत उतार कर и в същото време това, което му е от трите ризи му е останало, е след като बड़ी खूबसूरत रवायत है हज़रत той इब्राहीम имал 10 дирхама, купил е на 4 души ризи по 2 дирхама में एक कमीज खरीदी и са му останали 2. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Чрез тези 2 дирхама той е से освободил कहा една рубиня. रसूल सल्लल्लाहु Това са били едни благословени अल्लाह ताला आपको जन्नत пари, में които са били изпълнени с आपने वो कमीज उतार कर благословии. फिर आप दुकानदार के पास गए और इससे चार दिरहम में एक और कमीज खरीदी आपके पास 2 दिरहम बाकी रह गए थे आपके पास उस वक्त 10 दिरहम थे 4 में पहली कमीज खरीदी फिर 4 में दूसरी खरीदी 2 दिरहम Така в този момент на Светия Пророк Селем му останали само 2 дирхама. लौंडी को रोते हुए देखा Когато Светия Пророк Селем се върнал, उसने कहा видял अल्लाह के रसूल една рубиня да плаче, 2 दिरहम दिए थे защото й били дадени 2 дирхама, за да купи брашно नबी за дома, मानदा 2 दिरहम но тя загубила парите थी और फिर रोने लगी и Светия Пророк Селем дал останалите 2 дирхама, които е имал उसके पास अब हैं на жената. Тя обаче продължила да плаче от страх, че ще бъде бита вкъщи दोनों की तरफ चल पड़े и защото й отнело толкова време आवाज да донесе брашното, Светия Пророк Селем я придружил सलाम किया до дома и където ги поздравил с поздрава за мир. को जवाब दिया आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया क्या तुमने पहली दफा सलाम नहीं सुना था उन्होंने अर्ज की हमने सुना था Отначало те не е отговорили и го направили बार बार सलाम едва третия път. ये हिरस थी Светия Пророк Селем ги попитал дали не са го чули अल्लाह के रसूल първите 2 пъти. आप कैसे तशरीफ लाए Те казали, че наистина са го чули उसे मारोगे и те обаче пожелали आपके उसके साथ Светия Пророк Селем да продължи да им изпраща आजाद किया поздрави с мир. ने उनको खैर और जन्नत И когато Светия Пророк Селем им казал, 10 दिरहमों में че рубинята се страхува, че ще бъде наказана, हमने नबी को भी господарите й казали, че е била освободена, тъй като е била придружена और एक लौंडी को भी с Светия Пророк Селем. Веднъж някой се е обърнал към Светия Пророк Селем, за да изпрати помощ. ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर का एक खोशा बतौर हदिया के पेश किया और ये भी बयान किया जाता है कि खजूरों का एक खोशा था На група мусулмани, които изпитвали बहरहाल कहते हैं फिर एक साहिल आया затруднения поради суша. फिर हजरत उस्मान Хазрат Али разенху бил със Светия Пророк Селем शाहिद साहब लाए и по това време и отговорил, आपने एक दिन में उसे खरीद के उस साहिल से че в момента няма какво да се изпрати. साहिल दोबारा आ गया Един евреин наблизо чул това, मरतबा हुआ обърнал се към Светия Пророк Селем и попитал मानता था дали може बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से इस मांगने वाले को फरमाया ए फलां क्या तुम साहिल हो या ताजिर
да се направи сделка, за да купи форми от Светия Пророк Селам. На по-късна дата евреинът дал на Светия Пророк Селам малко злато като първоначално плащане, което Светия Пророк Селам дал на мъжа, който дошъл да моли за помощ и му казал да го разпредели поравно между нуждаещите се. Няколко дни преди определената дата, на която формите трябва да бъдат доставени на евреина, съгласно сключената сделка, евреинът отишъл при Светия Пророк Селам и той гневно казал, че племето Бану Абдил Муталиб е известно с това, че избягва плащанията на заемите си и не изпълнява търговските си сделки. По това време той бил противник на ислама и затова говорил гневно по този начин. Хазрат Умар разинато чу това и се разгневил. Светия Пророк Селам обаче останал спокоен и се усмихнал. Светия Пророк Селам казал на Хазрат Умар да даде на човека това, което му се дължи и да му даде малко повече заради гнева, който му показал, когато Хазрат Умар разинато научил, че този човек е еврейски учен. Той попитал как е могъл да говори с Светия Пророк Селам с такова неуважение. Евреинът казал, че когато за първи път срещнал Светия Пророк Селам, разпознал в него различните качества на пророк. Имал обаче две качества, които не е могъл веднага да различи. Затова искал да ги изпита, искал да види дали добротата на Светия Пророк Селам има предимство пред гнева му и дали проявява също толкова доброта и състрадание, колкото е проявявал невежество и неуважение от другите. След като проверил това, той открил, че тези качества са верни и на Светия Пророк Селам и затова приел ислама. И той не само приел ислама, но и дари половината от богатството си в името на ислама. По този начин моралните стандарти на Светия Пророк Селам са довели до приемането на ислама от един еврейски учен. Хазрат Мухаммад Селам е казал, че се обърнал веднъж към Хазрат Умар да дари правата на един човек, който имал нужда и търсил подкрепа от Светия Пророк Селам, както пари, така и няколко килограма форми. Този човек е бил Заид бин Хасана. Той е казал нуждаещият, че е видял различни качества, както при Хазрат Умар, така и към Светия Пророк Селам.
उन्होंने पूछा वो हिब्र यानी यहूद का बड़ा आलिम? मैंने जवाब Тъй दिया като изпитах тези इस पर उन्होंने कहा इतने बड़े два आलिम вида, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी का ये तरीक तुमने क्यों अपनाया? разбрах मैंने जवाब दिया и съм щастлив, जितनी भी अलामातें नबूवत थीं че जब मैंने आपको देखा तो आप में वो приемането на सिवाय ислама от мен, जिनका मुझे тъй като пробвах дали ще получа това, за което се говори, тъй като и аз съм заможен човек, ще бъда откровен и ще даря इतना ही ज़्यादा वो हिल богатството си за बस मैंने इन दोनों нуждаещите. ख्वाहिश की है И така той е засвидетелствал, गवाह बनाता हूँ че Светия Пророк Селам е пророк на Аллах и मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने पर खुश हूँ Аллах е един. और मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा आधा माल Така той е участвал в няколко войни मोहम्मद के लिए и सदका है इस पर उमर ने कहा बाद така по пътя той е починал तो कोई शुमार ही नहीं след няколко години, इनके लिए माल कैसे पूरा आ सकता है но той е приел ислама, के लिए सदका виждайки качествата и делата на और अर्ज किया Светия Пророк Салалаху алейхи ва салям. कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं मैं इस पर ईमान लाता हूँ मैं इस तरह Дори на जैद ने आपकी तस्दीक един знаещ евреин го е направил мюсюлманин. वापस आते हुए रास्ते में ही जैद की वफात हुई यहूदी आलम से नेक फितरत थी और इस्लाम कबूल कर लिया आपको देख के सारी अलामतें देख के ये है आपका हुस्न खुल्क कि ना सिर्फ कर्ज लेकर एक कौम को भूख से निजात दिलवाई बल्कि अपने अखलाक से एक यहूदी आलम को भी मुसलमान बना लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुल मजीद अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر